trust in us and we'll be champions. Hello kids, good morning. How are you today? Yeah, I hope you are fine and very well, and always stay strong, stay safe, and keep fighting. And before we start our learning for today, let's pray together. Let's pray. Lord Jesus, we say thank you for your kindness, for your blessing. Now, we are going to learn our subject maths. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Hello kids, our topic today is solving word problems. Please open your textbook page number 51. Okay. A bakery sold 280 cupcakes altogether on Monday and Tuesday. The number of cupcakes sold on Monday was 40% of the total number of cupcakes sold on both days. How many cupcakes did the bakery sell on Tuesday? Nah, seorang bakery menjual 280 kue pada hari Senin dan Selasa, Monday and Tuesday. Dan pada hari Senin, kuenya itu terjual 40% dari kedua hari itu. Ya, 40% dari total kue yang 280 itu yang dijual pada hari Senin dan Selasa, Monday and Tuesday. How many cupcakes? Berapa kue yang telah dijual oleh si bakery tersebut pada hari Selasa, Tuesday, ya. Sell on Tuesday. Okay. First, total cupcakes is 280 cupcakes. 280 cupcakes. And number of cupcakes sold on Monday. Nah, tadi sudah disebutkan di sini ya. The number of cupcakes sold on Monday was 40%. Oke. Ini bagiannya untuk pada hari Senin, Monday. And then, number of cupcakes sold on Tuesday. Nah, kalau ini 40%, maka di sini sisanya berapa persen? Oke, so 100% minus 40% equal 60%. Jadi, di sini 60%, number of cupcakes sold on Tuesday is 60%. 60% ya. And how many cupcakes did the bakery sell on Tuesday? Nah, di sini pertanyaannya berapa kuenya? Bukan berapa persen ya. Berapa kue yang dijual pada hari Selasa, Tuesday? Kalau hari Selasa tadi kan dia number of cupcakes-nya ada 60%. Maka 60% dari 280. Kuenya tadi ada 280 cupcakes. Okay, so 60% of 280 equal 60% ini sama dengan 60 per 100. Okay, times 280 ya, 280 banyak dari total kue tadi. Kita coret nolnya 1 ya. Sekarang kita kalikan 6 kali 28, 168. The bakery sold 168 cupcakes on Tuesday. Jadi kue yang terjual pada hari Selasa adalah 168 ya. 168 cupcakes. Next, Anne spent 50% of her allowance on food, 30% of it on stationery, and saved the remaining amount. Her allowance was $15. How much money did she save? Nah, si N ini menghabiskan 50% dari tunjangannya. Allowance ini tunjangannya, nak. Oke, tunjangannya untuk makanan 50%, 30% untuk stationery, dan sisanya, remainingnya, ditabung, save. Sedangkan allowance-nya si N ini tadi sebesar $15.
Nah, berapa yang dia tabung? Oke. First, ya, ini semuanya total uangnya tadi, total allowance-nya tadi $15. Amount spent on food is 50%. Ini dia ya. 50%. And amount spent on stationery is 30%. Okay. And amount saved, kita kurangkan. 100% dikurang 50% dikurang 30% sama dengan 20%. So, Anne saved 20% of her allowance. But the question is, how much money did she save? Berapa uang yang dia simpan, dia tabung? Maka 20% of $15 equal 20% ini sama dengan 20 per 100 atau 20 hundreds times 15. Oke. Kita coret nolnya satu di atas dan di bawah satu, and we multiply. 2 is multiplying by 15 equal 30, and 30 is divided by 10 is 3. So, N save $3. Uang yang disimpan atau ditabung anak N itu adalah $3. Next, Sam bought 20 bags of 25 sweets each for his birthday party. He packed 70% of the sweets into the party bags. How many sweets did he pack into the party bags? For method 1, for the first, we multiply 20 times 25 equal 500. Kenapa 20 kali 25? Because we want to know how many sweets are there. Berapa sweets, jumlah sweets seluruhnya dalam 20 bag itu. So the answer is 500. And he packed 70% of the sweets. 70% dari 500 ini dia pack ke dalam party bags. 70% of 500 equal 70 per 100 or 70 hundreds times 500 equal 70 kali 5 sama dengan 350. For method 2, untuk metode kedua, langsung saja 70% of 20. Kenapa 20? Nih, kita ambil, kalau tadi kan kita kalikan dulu 20 dan 25, kita tahu dulu berapa jumlah sweetnya. Kalau ini, kita ambil langsung 70% dari 20 bag ini. 20 bag sama dengan 70 per 100 kali 20. Kita coret nolnya, lalu dicoret di bawah. Jadi 70% dari 20 bag itu adalah 14 bags. Maka sekarang kita kalikan. Tadi kan setiap bag itu isinya 25 sweets. Maka 14 kali 25. 14 times 25 equal 350. 350. Jadi hasilnya sama ya. Ini dengan yang metode kedua. Same packed 350 sweets into the party bags. Jadi yang dia pack itu adalah 350 sweet yang dia masukkan ke dalam party bags tersebut. For solving word problems, please do textbook page 55, number 1 and 5. And don't forget to submit to your teacher. Okay? Next, we are going to average. Please open your textbook page 58.
halaman 58. Average means total value per number of data. Nah, ini nanti kita akan pelajari di contoh-contoh soal berikutnya ya. For examples, the table shows the number of flights handled by an airport over 3 days in 2016. On Monday, the number of flights is 856. On Tuesday, the number of flight is 924. Dan pada hari Rabu 968. What was the average number of flights handled each day? Nah, pertama, di sini kan yang diketahui number of flight-nya ya. Jadi kita mau cari dulu. Karena pertanyaan di sini average, rata-rata, maka kita cari dulu total value-nya. Nah, total value-nya itu adalah total of number of flights. Ya, total number of flights ini ya, kita akan jumlahkan 856 tambah 924 tambah 968 sama dengan 2748. Average number of flight each day is, nah, rata-rata dari setiap harinya adalah, maka kita bagikan 2748 bagi 3 sama dengan 916. The average number of flights the airport handled each day was 916. Next, the table below shows the number of pupils in each level in primary school. What is the average number of pupils in each level? Oke, ini tabelnya dari primary 1 sampai 6 ya. Dan banyak anak-anak di primary 1 itu 300, di primary 2 238, di primary 3 itu 195. Oke, kamu boleh lihat di tabel ini. You can look at the table. Because the question is, what is the average number of pupils in each level? Average, rata-rata banyak anak-anak dari setiap level. Maka, remember average, total value per number of data. Jadi, total number of pupils-nya tadi, kita jumlahkan semua dari primary 1 sampai primary 6. 1362. Nah, sekarang number of datanya. Banyak datanya ada berapa? Nih ya, ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. (1362) dibagi 6. Tadi kan saya sudah sampaikan, Miss sudah sampaikan number of levelnya. Ada banyak levelnya, ada 6 ya. Equal 227. So the average number of pupils in each level is 227. Sekarang untuk mencari total value-nya, itu rumusnya adalah average times number of data. Rata-rata dikali banyak data. For examples, a lift can carry 12 people with an average mass of 70 kilograms. What is the greatest load the lift can carry? Oke, sebuah lift dapat menampung 12 orang dengan berat rata-ratanya adalah 70 kg. What is the greatest? Berarti
muatan terbesar atau terberat yang dapat lift tampung. You know the number of data is 12 and the average is 70. So what is the greatest load? Berarti total value-nya. Nih ya. So total value equal average times number of data. Average-nya tadi 70 times 12 equal 840. The greatest mass the lift can carry is 840 kilograms. John saves an average of $21 each month. How much will he save in 1 year? Remember, 1 year is 12 months. 12 bulan. Nah, dari sini perhatikan, the average is 21. Ya, average-nya 21. And number of data is 1 year. 1 year equal to 12 months. Berarti number of datanya 12. Nah, berapa banyak yang akan ditabung dalam 1 tahun, 12 bulan? Berarti itu mencari total value-nya. Total tabungan dia selama 12 bulan tersebut. So, kita kalikan $21 times 12 equal $252. So, John saves $252 in 1 year. Next. Nah, di sini a baker used 2.800 gram tepung untuk membuat beberapa nampan cookies. Dia menggunakan 700 gram tepung untuk setiap nampan. Nah, sekarang pertanyaannya, how many trays? Berapa nampan cookies yang sudah dia masak tersebut? That he bake. Nah, di sini number of datanya yang mau kita cari. Berapa banyak nampannya, trays-nya. Total value-nya tadi di sini 2.800 gram dan rata-ratanya 700 gram. So, number of trays of cookies 2.800 dibagi 700. Coret nolnya. Maka sekarang tinggal 28 dibagi 7. Sama dengan 4. So, he baked 4 trays of cookies. 4 children played a computer game and their scores for the first level are shown in the bar graph. Ini dari textbook kamu page 62. Ini game score-nya. Namanya adalah Nora, John, Farhan, dan Devi. Si Nora skornya 58. John skornya 32. Farhan skornya 46. Dan Devi skornya 48. Nah, di sini pertanyaannya adalah, what is the average score of the 4 children? Rata-rata skor dari 4 anak ini, Nora, John, Farhan, dan Devi. For the first, we have to know the total of score, ya, total skor dari Nora, John, Farhan, dan Devi. Jadi kita tambahkan 58, ini total si Nora tadi ya, skornya 58, plus 32, ini punya si John, plus 46, punya si Farhan, skor si Farhan 46, plus 48, skor si Devi 48. Equal 184. Jadi total skornya sudah dapat kan 184. Masih ingat kan? Rata-rata average sama dengan total value, atau di sini total skor dibagi number of data, banyak datanya. Nah, di sini banyak datanya adalah banyak anaknya. Ada 4, 1, 2, 3, 4. So, 184 dibagi 4.
total skornya tadi dengan banyak anaknya. Sama dengan 46, 46. So the average score of the 4 children is 46. Rata-rata skor dari 4 anak ini adalah 46. Rata-rata tinggi 3 anak laki-laki 156 cm. Tetapi jika seorang anak perempuan bergabung dengan mereka dengan 3 anak laki-laki ini, rata-rata tingginya 4 anak jadinya kan. Tadi kan 3 boys tambah 1 girl, berarti jadi 4 anak. Tapi rata-ratanya menjadi berubah, yaitu 153 cm. How tall was the girl? Berapa tinggi perempuan yang bergabung dengan mereka tadi? Nah, jadi pertama adalah kita cari total height-nya. Total tinggi dari 3 anak laki-laki. Tadi 156, maka 156 kali 3 equal 468 cm. 468 cm. Nah, tetapi untuk 4 anak itu menjadi 153. Maka total height of 4 children, 3 boys and 1 girl is, kita kalikan ya, 153 kali 4. 3 boys, 3 plus 1, 4. Nih ya. Menjadi 612 cm. Nah, sekarang pertanyaannya, how tall was the girl? Maka setelah dapat total tinggi 3 anak laki-laki dan total tinggi 3 anak laki-laki dan 1 perempuan, kita kurangkan nih. 612 dikurang 468. Height of the girl equal 144 centimeters. So the girl was 144 centimeters tall. Tinggi perempuan itu adalah 144 cm. Now, please do your workbook page number 47, number 1 and 2. Before we close, let's pray. Lord Jesus, we say thank you for your blessing, for your kindness. Now we are going to close our learning today. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Okay, kids, see you on the next video. Bye-bye. God bless you.